As we honor the Lord sa iyang word today, let's read Proverbs chapter 3, verse 33. The Lord's curse is on the house of the wicked, but he blesses the home of the righteous. Psalms 27, verse 4. One thing I asked from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Holy Spirit, thank you that you are our teacher. Use me as your mouthpiece today. We pray nga magawas mi ani nga lugar, never been the same. Salamat sa imong buhaton karon, Holy Spirit. Salamat nga ang truth mo'y mo set na mo tanan og kagawasan, set us free. Thank you that your word is the truth and your word will continue to speak to us. Because ang imong pulong, Ginoo, is buhi o kini makatisok sa amo ang kinaunuran. Salamat nga makigistorya ka namo today. In Jesus' name we pray, amen and amen. Because last Sunday of the month is Deliverance Sunday, I would like to teach on this topic. It ends with me. Can you say it? It ends with me. Okay, say it again. It ends with me. Ingnay mong kagalingon. Daghan tagiagian today. Nga dili ka kasabot nganong kinahanglan nimo siya agian. Nganong kinahanglan nimo siya bayaran. Nganong kinahanglan ikaw paman. And these are generational curses. This topic is, my reference is Pastor Vlad and Pastor David. No, they are deliverance ministers today used by the Lord, and they are my references ani nga topic. Now, tanan nimong problema karon, tanan nimong giagian karon, balatian man na, problema man na sa husband and wife, problema man na sa mga anak, or tanan nimong inner struggles, depression, anxiety, or wrong choices, or failure after failure, or maybe you're going through something, you're facing nightmares, or maybe dili ka okay, magbalik-balik ka, 1 step forward, 3 steps backwards. Nya galipog na ka, ngano man ko, ngano man eh. And today, no, ato na siyang tunan, and let us learn unsay giingon sa word of God, ana. Because daghan kay kag battles karon igsoon na imong giatubang nga dili ikaw ang hinungdan, but rather it is generational. Meaning naay nabuhat imong mamagpapa, naay nabuhat imong lolag-lolo, naay nabuhat imong lolag-lolo sa tuhod or sa lapalapa. Na that's why you're facing it today. And as a child of God, we need to understand nga naa kay mabuhat para maundang og muhunong na siya. The word generational curses is not in the Bible. Pastora, why would you talk something was Bible? The same as Trinity, The same as Trinity, it's not in the Bible. The same as pastor. Naay pastors as an office, but not pastor. Ang naa sa Bible is shepherd, leaders, apostles. But pastors as office naa, but pastor as pastor nga name wala. The same as Trinity, wala na sa Bible. Pero we know that it is our foundation, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The same sa generational curses. Dili kung mag-search kag Bible, inya magbasa ka generational curses, dili na nimo makita sa bisan unsa nga version. Pero kabalota that it existed. Like for example, sa mga taod-taod na nato nga Kristohanon, kabisado ta nga si Abraham na makak, right? Abraham lied, and also si Isaac lied, and Jacob brought lying to the next level. And so the same as mga anak ni Jacob, they lied na namatay ilang brother, nga si Joseph. But no, Joseph is alive. Ila lang gibaligya as slave.
So see, lying becomes part of their lineage. They're chosen people, they're believers of God, they're servants of the Lord, yet lying is part of something nga dili sila kabiya as a family. That's generational. Now, even if ang generational curse, wala siya sa Bible, ang word, kabauta nga nag-exist gyud siya. Ang curse, naa siya sa Bible, but generational curse, nga two words, one phrase, wala siya sa Bible. Pero kabaluta, nga ang tunglo, mapasa siya from one generation to another. Now, if you don't believe in generational curses, and you would say, gidawat naman ako si Jesus as my Lord and Savior, and I am free immediately. Yeah, that is true. Sa diyang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, imong spirit na himong born again. Sa usa ka spirit nga buta, dili ka kita, spiritual blindness, walay padulngan, patay, mura kag zombie nga galakaw. Karon kay gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, you repented from your sins, na nga ikagpasaylo sa imong mga sala, and then nahimong gi-invite nimo si Jesus in your heart as your Lord and Savior, nahimo kang born again. Pero wala diha dayon naputol ang tanan nga generational curses. Tungod kay kinahanglan nimo siya atubangon, i-assess o girahon. Ang imong pakigera igsuon dili para mahimo kang free. Tungod kay ang battles are for the free. Did you know that slaves don't go to battles? Only soldiers are. Because ay ha ka makigera, gawas nun kadaan. Because kung slave ka, you really cannot go to war because you're a slave. Do you get me? Ang mga sundalo lang sa usa ka gawas nun nga nasod, ang pwede makigera. Ang imong pakigera karon sa tanang naglatay sa ato ang pamilya, tungod kay gawas nun na ka, diha kang Kristo. And you wanted it nga sa imo rataman. Or maskin ikaw, dili na ka moagi ana. It ends with me. Now, battles are for soldiers. Battles are for the free. Dili ka makigera para ka ma-free. Free na kang daan at the cross, mao nang makigera ka today. Do you get me? Klaro. Because matingala ka, born again me. Pila na mi katuig born again. Ngano man nga nagpabilin man ming gasuffer sa daghan nga mga giagian namo. It is because you have to stand up in your authority as a child of God and learn the word of God and understand unsay mga gitudlo ni Jesus nga dapat nimong buhaton para kang mudaog sa matagera. Because it is not automatic. Dili siya automatic nga na born again ka, mahimong ma-okay na rin ang tanan. It takes a lot of discipline. No, ang pinaka-itira sa yawa sa tuwa igsoon is your discipline. Discipline means, for example, if you're in medicine, naa sila ginatawag nga discipline. If you're a pastor, naa siya ginatawag nga discipline. If you're an engineer, naa siya ginatawag nga discipline. If you're a master's in divinity student, na siya gitawag nga discipline. You have to read these books, you have to accomplish this thesis, because if not, you will not go to the next level. These are disciplines. Ang gusto sa kaaway, i-disturb ka, i-distort ka, para mahimo kang diha ra ka kutob. Number 1 na gusto na ko i-highlight today, whatever is cursed, letter A, whatever is cursed, will wither. Whatever is blessed will multiply. In Mark chapter 11 verse 14, isa ka adlaw ana si Jesus naglakaw-lakaw uban siyang mga disipulo. And gigutom siya. And gusto siya mukaon sa bunga sa usa ka fig tree. And then pagtan-aw niya, wa man kay bunga. You know, when we went to Israel, daghan kaayo sa dalan mga fig trees. First time yun ako nakahikap, nakakita og fig tree. Mauday ni fig tree. Nabasahan ra na ako ni sa Bible. Ang daghan fig tree dito walay bunga. And kami doon ni Attorney Janelia,
murag tinunglo guro ning kahuyan eh. So sige rami dito kanang tanaw-tanaw, murag tinunglo guro ning kahuyan eh. Ana mi no kay wa may bunga. You know, Jesus in verse 14, then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. Did you know that curse, ang pinakauna nga nitunglo sa Bible, dili witch, dili warlock, dili anybody that is doing darkness. Kinsay pinakauna nga nitunglo in the book of Genesis? Kinsay una ni bungat og curse? I cursed you. God. God himself is the first to curse. Kinsay ang una gitunglo? Gitunglo niya, unsa man ang serpent, ang tawo, ang babayi ug lalaki. Ingon si God, tungod sa inyong gibuhat nga sala, nahimo mong tinunglo. I cursed you. Now, Dios ang una ni bungat og tunglo. Many of us, siguro today, mahadlok og deliverance, mahadlok maghisgot og demons, mahadlok ni Satan. Kisa sa inyo kanang murag, mahadlok yun ko basta maghisgot ni Satan, mahadlok og demons. Mahadlok ko kung ako ra usa. Ing anak ko growing up, mahadlok ko kung ako ra usa. Because I could see figures, I could see demons, I could see, and daghang kay kog nightmares, and I will draw it, I will paint it, and murag dark kaayo ako ang agian growing up. And that's why mahadlok ko kung ako ra isa because I always see images. Siguro, because unahuna na ako tungod kay artist ko, mao siguro no, murag out of my imagination. But I realized, sa dihang nag-study na ko on deliverance, hala no, I could really see demons. I could really, it's not a curse, but it's a gift from God for me to be used for such a time. Nako karon as a deliverance minister. You know, many of us mahadlok ta og ingon na dili ingon nato. Mao gani nang kumulakaw ka sa bukid or sa sapa, tabi apo. You're a child of God. You're not supposed to do that. Because tabi apo is paying respect to them. You're not supposed to pay respect to them. Pastoro, kay unyag mo bubag niya akong mata, unyag akong baba mo burot, unyag tagaan ko nilang sakit. What? You're a child of God. Kabalo ba ka, the moment you step on that area, sila ang nangurog. Maning anak sa Dios, nagunsa ni dire. Awat ragod, maligo ragod ka sa sapa. Kay nakaadto ka sa lugar sa imo ang kaila. You're not supposed to say, tabi apo, ing na imong tapad pag-repent na. You're not supposed to pay respect to them. Because kabalo ka, you're a child of God. They cannot touch you. Never. Dili yun na sila kabutang og any curse or spell sa imong kinabuhi. Sila mo'y nangurog tungod kay naabot ka. Amen? So, pastora, unsa day akong iingon? You will just say, I am covered by the blood of Jesus. And dili mo kahilabot nako. Dili po ka pwede mo papahawa nila kay ila man ang balay, di man na imo. Amen? Pero kung imo ng yuta, imo ng balay, imuan ng property, pwede nimo sila mapahawa. Pero kung nisuroy ra ka didto, ayaw paalig-alig ug pakigera. Amen? Because they are territorial. Many of us are afraid of Satan or the demons, and we're afraid of deliverance. Nalimot ta igsoon, nganong mahadlok man ka sa creation, unya malimot ka kahadlok sa creator. Mahadlok ka ni Satan, mahadlok kag demons, dili ka mahadlok magbuhat og sala. Ing na imong tapad, orag ikaw gid na. Mahadlok ka ni Satan, nga binuhat ra man na siya sa Dios. Ang gibuhat sa Dios, ang ngalan niya kaniadto Lucifer, who is very beautiful, ingon ang book of Ezekiel and Isaiah. And so he decided to come against God. That's why nahimo siyang Satan. God did not created evil. God created Lucifer to be very beautiful and with musical instruments in his body to lead worship. Pero he decided to be Satan.
Siya ang nipili, free will niya to be evil. Nganong mahadlok man ka sa binuhat, nya di ka mahadlok sa magbubuhat. Kung naamang kay kahadlukan, it's God the Creator. Kung naamay fear sa imong heart today, it should be the fear of God. Highest reverence of who God is. Kadaghan sa tuwa diri, ang fear of God na mahadlok pa kag mawad-an kag trabaho. Mahadlok pa kag mawad-an kag kwarta compared sa kahadlok sa Dios. That is why the enemy is winning, because kana mo'y natangtang ang fear of the Creator. Dili gani ka mahadlok, mubuhat og mga butang nga makapasuko sa Dios. Mahadlok na noon ka ni Satan, mahadlok na noon kag demons, mahadlok na noon kag deliverance. Amen? So, it's very important to understand today that kung naamang kay kahadlukan, ingnay mong tapad, pag-repent na. Usahay no malimot ta ba? Ang Ginoo man gyud kasabot ra nako, diha jud ka na sayop. Because ang Ginoo is holy, ang Ginoo is just, and yes, kasabot siya nimo, yes, nahigugma siya nimo, pero everything nga buhato nimo against Him, kanunay gyud na ay consequences. And malimot ana. That is why we wanted to do what we wanted to do. Unsay giingon sa atong devotional in Corinthians. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Buhata unsay gusto nimo buhaton, pwede good nganong dili. Pero bantaye tungod kay naay buhi nga Dios nakakita. In Luke chapter 16 verse 17, it is easier for heaven and earth to disappear than for the least stroke of a pen to drop out of the law. Remember this. Ang Diyos is Diyos nga nag-set up siya laws. And the laws nga yang gi-set up, today we're not under the law, but rather under grace. But ang kalibutan na aghapon siya laws that is working. Like the laws of gravity, the laws of sowing and reaping, the laws of honoring your parents, the laws of, like if you wanted to live long, na ay mga laws na giingon ang Bible that is still applicable today. And if you're knowledgeable, mo nang ingon ang pulong sa Dios, no? My people perish because of lack of knowledge. Wala kay nahot, wa ka kabalo, wala ka nagtuon. Mauday nang malaglag ka, mauday nang you continue to live a miserable life, even if langit ka padulong when you die, but you're living a life here on earth miserable, tungod sa wa ka kabalo ba? Dili ka knowledgeable, wala ka matudluan or wa ka mutuon. That's why people perish because of the lack of knowledge. So whatever is cursed will wither. Mabantayan nimo nga naay tunglo gadagan. Tungod kay makita nimo hinay-hinay siyang mahimong mu wither. Ano say wither Bisaya? Malaya. Okay. Malayos. Panahon, weather man to pa. Ngayon siya tarong pronounce. Okay, wala na ako nasayop sa akong pag-pronounce. But you know, mabantayan ni mo nga, murag generational curse ganit ni. Sagara sa ato no Christian kay, naa naman ko Jesus, unsagoy tunglo, wala na natanan. True, in the spiritual realm. Pero it takes time to break free from every curse. You know, doctors, when you go to their clinics would say, kaliwat ba ninyo ning diabetes? Kaliwat ba ninyo ning high blood? Kumusta ba naaba sa inyong kaliwat ang cancer? And they're like scientists. They study the human body. And they understand generational. Mapasa na siya sa imong genes. And many of the Christians are too spiritual that they don't want to fight their battles today and would just shake it off and say, in Jesus' name. Anak raditso.
Kay abi nato nga ang pagbuntog sa gera mo syagit lang ag in Jesus name mahuman na. Igsoon ang pagsyagit nimo in Jesus name sinugdanan pa lang na. Wa pa diha mahuman. And I want really to break mura bitag mindset karon nga moampo lang ko mobasa lang kog Bible goods na natanan. Igsoon no. And that is why ang pagbasag Bible o ang pag-ampo sinugdanan pa lang na. And then daghan nga instructions ni Lord ihatag sa imoa para ka maka-break free sa generational na tunglo. Unsa may mga signs nga tinunglo ang imong pamilya? Or ikaw naka-pass on sa imo ang tunglo? Number 1, chronic nga sicknesses. Sa inyong pamilya, sa imong lolag-lolo, mao ni iyang gikamatyan. Chronic. Makita nimo, ay mao ni, nagsakit akong lolag-lolo gingani, akong mamagpapa ingani. Ako sad na ako ani. Meaning, it's a curse. Naay phobias or fears. Kinsa sa inyo ang naay phobias? Dili ko pwede dira kay mura jud kog mag-anxiety. Dili ako ni kaya buhaton kay mangurog yung ko na ako'y phobia. Meaning, extreme nga fear about something. No, like ako before, dili dyan ako kaya muhikap og snake. Nya nadasig ko ni Kuya Kyle kay anaon namang halas oh. Di ba? Wa gyud phobia sa snake. But you know, naatay mga phobias and fears that limits you sa who you're supposed to be. Daghan kay plano si Lord sa imong life, gamiton ka ni Lord in this and that. But these curses limited you to be who you're supposed to be. Dili ko ana, dili madlok gyud ko. Mura kog malumos. No, I have a friend na maski ng pagtabok, kuan gyud siya kanang literally wala gyud joke, mangurog gyud siya basta motabok siya nga dili gunitan niyang kamot. Nya imagine 40 na mong edad. Ako pa siyang gunitan kay para motabok me. Madlok yun ay ka mo tabok. Ang siya na ko'y phobia mo tabok. Because when I was young, hapit ko naligsan. Repeated destiny of parent. Mabantayan nimo imong lolag-lolo na ay kabit. Nagbulag, balik, whatever. And then imong mamagpapa, the same. And then ikaw karon you're the next in line. Bisag unsaon nimo gingon dili ko moawat sa akong papa, I tell you, if dili nimo matun-an unsaon pag break free from generational curses, ikaw ang mosunod. Whether you like it or not. Kung dili nimo intentional na tun-an unsay giingon sa Bible para ko mahaling kawas niini, ikaw gyud next in line. You look at the destiny of your parents. Imong lulag-lulo, pobre kaayo. Imong papag-mama, pobre kaayo. Ikaw karon you're struggling because you're next in line. You have to learn unsay giingon sa Word of God para ka it ends with me. Premature death in the family. Mabantayan nimo at the age of 40 na ay mga nangamatay sa members of family. It's not the will of God. Grabe ang accident in the family. Poverty, repeated accidents. Matingala ka, kanunay na ay madisgrasya. Basta disgrasya na gani, ako mahinumduman si Joseph gyud. Maglakaw lang na si Joseph sa dalan, mahulog gyud siya sa kanal. Tanan, bisan asa si Joseph. Masamad siya, mapiang siya, madisgrasya siya. Among sakyanan, may gani second hand to kaniyadto. Bunog yung kayo, basta si Joseph mo drive. Pastora, ang sa tingog ni Joseph? Okay. But you know, grabe yung Joseph, grabe siya nga. Sukad, bata pa ko, hapit na ko na lumos, hapit na ko na matay. Inkudong, it's a curse. And you know, for many years in this church, for many years, we have fought with Joseph. Grabe yun nga pakigera para sa repeated na accident and premature death. Because grabe dito siya, no? Maglakaw lang lagi, maslide.
Mag-jogging lang mi, uban-uban, siya bisag asa mi. Di gyud mi makauli nga di siya gapiang. Tanan gyud, magdula siya basketball, ma-injury siya, tanan. Mag-drive siya, maski bike iyang drivean, ma-injury gyud siya pag-uli. Maigo og nagbiyahe mi pa ingong Surigao, nag-ministry mi ngadto. Uban ako ang mga worship team. Grabe, sila doon ni Pastor Archie sa pinakalikod sa Grandis. Si Pastor Archie nakatulog. Siya, sige siya kaigo sa mga dilata sa likod. Agay, kasakit sa tinapa. Agay, kasakit sa... Anak, yun na pa yung ngalan. Nya ako mag-drive, sige na lang ko katawa. May po na siya para di ko katog. Pero tapad sila ni Pastor Archie, ha? Nga nung siya ramang yun magkabukol-bukol. Basta grabe ka si Joseph. Bitaw, move on ako kan Joseph. Maybe naa sa family ang loneliness. And it's a generational curse where kabalo ka imong lola before siya namatay, she went through depression and loneliness alone. Maybe imong mom, malipayon man siya within the family, but muagi siya sa season nga severe loneliness and depression. Maskin ganig maayo ra unta ang kahimtang, pero siya sa iyang kaugalingon, grabe nga feeling alone and grabe nga kanang pagbati nga di niya masabtan. Unloved, not enough. It's a generational curse. Pag makita nimo imong mama or imong papa ing ana sad, imong lola, imong lolo ing ana sad. Igsuon, that's why divorce, no, pagbulag sa family, sa banag asawa, tunglo na siya, barrenness, ang dili ka anak, or dili maminyo, no, posible tinunglo na siya or by choice kung di ka maminyo, but possible curse na siya. It's by choice or possible curse. But you know, you have to really open your eyes and understand unsa man gyud ang giagian nako karon. Unsa man gyud ang gabalik-balik. Gaampo nako, gaadto nako doktor, ga prayer and fasting nako, pero nganong gabalik-balik man eh. Now you can assess that it's a generational curse. Bisag unsay buhaton nimo mag-fail ka, pwede ka mo lupad, hagba na sad ka. Lupad, hagba na sad ka. It's a generational curse. It means that naay gitudlo ang Biblia para mahaling kawas ka ana. So unsa toy ingon ni Jesus? Ang timailhan sa usa ka tinunglo, ang tanan nimong buhaton malaya. Hinay-hinay og kawala, hinay-hinay og kamatay. Mao na siya timailhan nga naay tunglo nga ga-exist. Maayo kay inyong relationship, maguba. Maayo kay imong health, maguba. Maayo kay ang dagan sa pangwarta, mubalik kag zero. Maayo unta kini, balik kag zero. Because tinaay tunglo sa imong kinabuhi. And ang tanan nga blessed, tanan niyang buhaton, magsugod siya sa gamay, mahimo siyang mulambo. The same with what Jesus did in feeding the 5,000. It started with 2 fishes and 5 loaves of bread. Napakaon niya ang 5,000. Meaning blessed. Gikan sa gamay, mahimong mapalambo na ay blessing. Kung tinuod ang generational curses, tinuod pod ang generational blessing. It means that kung naa kay maayo nga buhaton karon, muani ana imong mga anak ug imong mga apo. And the Lord will see to it that your next generation is rewarded. You know, during Youth Ignite, during the Pass It On nga song, when Doc Edong lighted a candle, ang tapad nako is David. And ingon siya, Mama, I want my candle lighted. Ingon siya, kay gusto siya magdula ba? And you cannot play ha, kay basin nara ba siya sa media namin sa likod. And then, naalay still small voice sa Holy Spirit na ni-pass on sa akong heart and say, pass it on to your child. The leadership, the walking on waters, the believing for the impossible, pass it on sa imong anak. And you know, David is wag yun ay buot yun. Na because he's 11. But you know, I lighted his candle and I whispered to him and I said, Anak, in your generation, lead something bigger than this. Be a leader to your generation. Let your generation know Jesus.
Kanya kay gusto man gyud siya magdula, iya pong gilight yang candle. Ngisi-ngisi ra siya. Ingon ko sa iya, anak, I'm passing on to you the leadership in your generation you will lead. I want to say that to Gabriel as well. I want to say that to Shane as well, but they're not beside me, man. No, but I want to pass it on to my children. The leadership in leading people to the Lord. And you know, generational blessing. Whatever you do today matters. Everything. Ang muani ana imong mga anak o imong mga apo. Wala may nakakita, wala may nakabalo. Maybe in silent you're planting seed for the gospel, or maybe you are influencing someone para mapadayon siya serve ni Lord. No one notices it. Walay nasayod. But everything nakita na sa Dios. And it is called generational blessing. Mo na giingon nga principle sa Bible nga ang manggihatagon dili gyud mahutdan. Bisan paghihatag nimo, halos tanan nga wa nay mabili nimo, i-replenish gyud ni Lord because it's a principle. And kana siya mahimo na siyang mapass on to the next generation. Letter B. Whatever is not transformed by God in one generation can be transferred. According to Pastor Vlad, kung dili ma-transform karon, ma-transfer na siya to the next generation. Kung wala kay buhaton today, it's supposed to end with me. Kung wala kay buhaton, kung dili ka ma-transformed by the Word of God, then it will be transferred to the next generation. One of the things nga gibuntog intentionally nako growing up is daghan man ko gibattle, pero one of the things is poverty. You know, perminti makadungog akong family that when Pastor Keith was like David, nagdaot siya and na-hospital siya sa City Hospital. And you know, I was like college na siguro ko nga time. Mga 10 iyang edad, 11, ingana. And dili siya ma-attend kay taas kayong linya sa ER, sa City Hospital. And dili na siya kalakaw. Iya ang mga tiil, wala na kusog, kinanglan na siya kuguson. And naglisod na siya ginhawa. Ako nagtanaw, isip college student ni anak ko basin, maunsa akong manghod, mamatay akong manghod. And you know, anak akong nanay, wala gyud tay kwarta. Mao jud na ako nadunggan. Diri ra gyud ta kay wala gyud tay kwarta. And grabe kay ito siya nga picture sa ako, it stuck sa akong mind og heart. Na ni anak gyud ko, muhuman gyud ko college. Bahalag magkamang ko sa kalisod, bahalag maglisod ko, humanon gyud ako akong pag-eskwela. Dili gyud ko musugot, nga moabot ko sa point, nga wala gyud ko kwarta ikapa-hospital. My parents are college graduates. They're professionals, both of them. Pero siguro sa kinabuhi, tungod kay ang ilaang relasyon sa Dios, ako may pinakauna na born again sa among pamilya, dili ing ana ilang knowledge with the Word of God. They're college graduate, but they earn, or their life is, kanang mo-earn ka, igo ra gyud. Ana ba? From hands to mouth. College graduate na gani na akong parents. So ni ana ko sa akong kaugalingon, dili gyud ko gusto mahitabo ni. Ani ana ko sa akong nanay-nay, ibalhin nato si Keith og lahi nga hospital or else mamatay siya dire. Siya wala tay kwarta, mangita tagpaagi nay. And you know, gibalhin na mo siya og Dr. Oy. And it was Christmas. And dito siya gi-admitted. And tanan nga pwede bayloan, gipabaylo na may lumi. Tanan nga pwede ni mo hangyoon ang hangyo mi. Para lang siya ma-save ato nga time. And stuck to sa akong heart. Every time maglisod na ko sa una in the College of Engineering, lami kay give up dito ba? Pero mubalik yun to sa ato nga picture. What if one day na ako'y anak nga magdaot? What if akong parents magdaot? Dili mi ka pa hospital nila o di pa mi mulinyag taas. I have to cut that poverty in our lives. You know, I started finishing college. I started wala ako nagminyog sa'yo. And intentional yun na siya. And my siblings followed. Someone has to say, it ends with me. You know, in our family, ang pinakauna nga PhD or mag-doctor is Dale. Ang pinakauna nga nagpastor is ako. In our family line.
Because someone has to stand up and say, it ends with me. Kinahanglan masakto na ako ni para ang next generation mo ani. Intentional siya igsuon. It is not in Jesus' name. It is not shouting, I cut off and then that's it. No. It's years. It's intentionally in your heart and mind, it ends with me. Some Christians believe nga nagampo lang ko ay nagbasa lang ang Bible pero nganong ing-ani mangyapon kalisod. Because igsoon ang pagputol sa generational nga curses, years or a lifetime. Dili siya in the name of Jesus. No, it's not like that. Intentional siya. Kung kabalo ka nga naa sa iyong lineage ang cancer, naa sa iyong lineage kini nga sakit, intentionally buhata para mahimong healthy ka. Medically, the way you eat, the way you sleep, the way you live, and also spiritually. Bisan unsa nimong paningkamot medically and the way you live, kung wala siya sakto nga spiritual backup, still ang generational curse mulatay gihapon sa imong kinabuhi. Whatever is not transformed by God, hangtod dili ka mausab karon, ma-transfer na siya to the next generation. Ikaw ang mo decide, it ends with me. Kung naa ang anxiety sa inyong pamilya, kung naa ang depression sa inyong pamilya, kung naa ang pagkagubot sa banag asawa, nga sinagitay sigig away, intentionally ang banag asawa will pray together and talk and ask the Lord, Lord, it ends with us. Tabangi mi Ginoo, nga dili ni mapass on. You know, that's the struggle I and my husband is facing, even today. We don't want to pass it on to our children. Perminte kumuingon, it has to end with us. Dili na to ni ipasa sa tong mga anak, ang sinagitay, sigig-away. It has to end. And dili na siya mo end by prayer lang and by studying the word overnight. No. Years of prayer, years of studying the word, years of fighting. Nga it ends with me. Some men would say, dili kumawat sa kong papa nga nangabit. But I tell you, if you're not intentional, you will do it. Matingala na lang ka, magmatakag morning, ikaw na pod nangabit. Because curse will knock at your door anytime. Maybe you will say, dili ko muawat sa kong mama nga naging ani siya. Di ko muawat sa kong papa nga naging ani siya. The more ka i-hate ni mo imong parents sa ilang gibuhat, the more ka musunod sa ilang gibuhat. Because hate is demonic. Your disgust tungod kay mauni ilang gibuhat, and I don't wanna be like my father. Kabalo ba ka that it will draw demons to you more? Because that is not how to break curses. Rather, ikaw mismo mo learn kag higugma sa imong papa in spite sa iyang mistake so that you will not do it sa imong lifetime. Mo learn kag forgive sa imong papa. Mo learn ka og hatag og gugma sa imong papa. Tungod kay kabalo mo nganong nangabit siya, kabalo ka nganong nabuhat ni niya because wala siya encounter with God. And ikaw karon nga nakailag Dios, you're supposed to forgive your father, you're supposed to love your father, you're not supposed to hate your father. The moment you do that, you can be assured that that curse of sexual immorality in the family ends with you. Tungod kay walay lain nga makabuntog og tunglo igsuon, gugma ra gyud. Ingnay mong tapad, gihigugmati ka. Kabantay mo sa mga tao ni ingon dili jud ko mosunod sa akong ginikanan. Istoryahe. Pagmata nimo, ikaw na pod gibuhat na nimo. Because kabalo ba mo ang linya nga dili ko musunod sa akong ginikanan is boastful and proud? Again, kabalo ba mo nga ang linya nga dili ko muawat sa akong papa, dili ko muawat sa akong mama is boastful and proud? Kay nga no, mas maayo ka kaysa sa imong papa?
Kay nga no, mas maayo ka kaysa sa imong mama. I tell you, the moment you draw to yourself ang kakayanan nimo to say no to sin, mas buhato na nimo. Because it's not about unsay kaya nimo. It's about your surrender to Jesus. It's about your heart, Lord. Maparihad ko sa akong papa kung biyaan ko nimo just one moment. Lord, maparihag yung ko kani nga tunglo, mapadayon ni nako if malayo ko nimo just for a moment. It's really that surrender to God. It's really that heart, Lord, grasya ra gyud nimo nga makaya nako ni. I'm a pastor. My husband and I are still struggling in the marriage. In spite of the fact that I'm a pastor. Why? Because walay overnight. Walay kaya na ko ni. Walay kaya na mo ni. It takes the power of God within the marriage para maputol ang tunglo nga mapasa sa inyong pamilya. My children are all men soon. Kay puro sila lalaki. And they know our story. Stories aside sa mama, stories aside sa papa. And I will always tell them, you have to learn to stop generational curse. Letter C. The curse doesn't just come on the person, it comes on the house of the wicked. Ang tunglo igsuon, dili lang na siya sa tawo, it's house. That's why the key verse nga itong hibasa kaganina in Proverbs 3:33, the Lord's curse is on the house of the wicked. If there is sin going on in the house, that house is cursed. That's the very reason why, as much as possible, fight for your family. Kung naay nagbuhat og sala within the family, do not tolerate it. Because dili lang siya ang matunglo, inyong tibuok balay matunglo. Dagko naman na sila. The very common, dagko naman na sila. Pasagdihin na sila sa ilang desisyon. Okay ra na nako, basta karon dili na ta pamilya. Kay pamilya man ta, labot gyud tag maunsa ka. Ingna imong tapad nagahigolo. Pag-repent na kay madamay imong pamilya. Damay-damay gyud na. Dili ka pwede mo ingon na pasagdihin na sila, kay dagko na sila. Kung wala ka matudluan ani nga verse. Unya kay kabaluman ta, na kung ang wickedness naa sa pamilya, madamay ang tibok pamilya. Matingala ka, nga ano manipirti mang lisura. Tungod kay someone in the family is doing wickedness. So pastor, unsay pwede na tumabuhat? Ayaw hunog ampo para anak niya. Ayaw hunong og maymay anak niya. Ayaw hunong og buhat sa pwede nimo mabuhat. Nya pastor, gahi man jud ulo. Unsay ingon sa Bible? Consider that person as a pagan. Dili na ta kaila sukad karon. In that way, dili ka malabot sa iyang tunglo. Alain na pud ana oy. Mao nay para sa mga gahi og ulo. Gibuhat naman nimo ang tanan, di mangyapon siya. So what you have to do, itugyan lang sa kanakong Satanas para, ang sa ingon sa Book of Romans, kanang gahi kay mga ulo ba? Itugyan sa na ni Satan. You know, in our New Testament nga subject, grabe no? Itugyan sa na siya kang Satanas para maglisod siya, balatian, kawadon, miserable, para sa iyang kalisod. Tungod kay gi-inflect siya ni Satan, maluwas siya, mabalik siya ni Lord. Dili din na pasabot nga kung itugyan ni mo ni Satanas, may impirno siya. Anak man na siya Diyos. Naalay access sa iyang kaaway. Mo nang perting lisura ang kinabuhi. Pero kung magrepent siya, niya mamatay siya, langit yapon siya padulong. Pero mitras buhi siya, miserable siya. Gahi magulo, yung na matapad ng gahi gulo, murag maugyo na may tabo nimo. As a conclusion today, the blessing is in the home of the righteous.
Kung ang tunglo igsuon naa sa balay sa nagbuhat og di maayo, ang panalangin naa sa balay sa mga matarong. David said, one thing that I ask is for me to dwell in the house of God. Maybe your home, inyong family is doing wickedness. We are so blessed that we have a home that is called church. Because maskin pag naay wickedness sa imong pamilya, and karon you're part of a home of the righteous, which is the church, igsoon, you will be blessed. Mauday nang tungod kay naa kay church, you are blessed. Bahala pag nagbuhat og di maayo ang inyong balay. Kay wa pa man sila relasyon sa Dios. Pero ikaw naa kay balay, and that is the church. Then you are blessed. Mausab ang imong kinabuhi because you have a church. Igsuon, dako kayog impact sa pagputol sa generational curses ang imong decision to be planted in a local church. Ang pagputol sa generational curses, years na siya kinahanglan. And if rooted ka in a local church, you will be able to fight and break free. If you church hop from one church to another, maglisod ka og root in a local church. And ang imuha bitang kanang storyline, ang imong gera, you will start all over again. That's why the Bible is very specific. Ingon si David, one thing akong gidesire is to be in the house of God. Your decision to be rooted in a local church matters para maputol ang generational nga tunglo. Ingna imong tapad. Bahalag ma-offend ka diri, ingna siya kay sige na siya ka-offend. Let's be rooted. Let's be planted.